Yo, kanang di ako ipang games nimo ha. Mupili ka kiring sardinas ba o kiring GSM Blue. Kisa ito gani pangani mo yo? Miloy. Miloy. Tagasa mo ka? Taga din sila Liberty. Liberty. Karon papilion ka na o aning sardinas o kining GSM Blue. Bali o kining sardinas imong pilion, maimo ning sardinas plus na pa koy laing pinaskuhan nimo ani. Bali kining sardinas o kining GSM Blue. Okay. Larga. Pili og asa imong gusto aning duha, kining sardinas ba o kining GSM Blue? Sardinas dong. Sardinas imo? Kay nganong sardinas man imong gusto? Di man ko miinom. Di ka mo inom. Para napo kay panudan. Sige. Kung sardinas imong gusto, sige. Kuaring sardinas. Tanawa sa likod. Tanggal ayo. Salamat po ha. Salamat sa business tuhan. Bali, imo na ning sardinas ug imo na nang kwarta. Tanawag pila na. Tanggalan ng tape. Sige, sige. Tanggalan. Matanggal mo na. Sige kana. 300 plus sardinas. Salamat no ha. Salamat sa pinaskuhan. Salamat yo, Miloy. Miloy Salamat po. Kung kiri mong gipili, napunta kay 200. Kanay mo di, kanay mong sardinas. Di man ko miinom dong. Sige yo. Kay panadaan mo re. Sige. Salamat yo. Na kay panadaan, napo kay pangdugang pagpalit bugas. Pwede ra. Pwede ra. Sige yo, salamat ka yo. Salamat din jo ha.